Hello, sir. Hello. Sir, puleno sari kaham tay chini notice TV ham nago sir lamsugo. Joto Nordic TV night on night, Joto Nani Kakaham Yapar. Sir, makering man hinga ka ozorawa belanya koktuma kahamohani mano tiprasaron bagi sir. Jora kolongma lai thangka TTADC area wa BC election khlaje sir. Lai thangnai shalogo sungnuka general area rogo hinga ka BC election lai engi thangbe kya. Pheba TTADC area wa tabuk sojora khlaje kya. Abnoti bubagra bo fight khlai court dogo case khlai pheba tini paithego supreme court case khlaimani bisingtei buskangni dakti no khlaina bagai supreme court ni bisingtei busunu khasar abnoti tamusanai sir. Omo Blackeno Chini Tinini Joteke Chini Blai Kiparasarang Bagai Koktomakaham by Koktomakaham. Tobe ang Sanani Musungo Puritus the Triprawo the Chine Edici Elakawa the Biles Committee the Chongmari the Unya. Omo Gonotantrik Jeta Sason Bebostawo Mobilakeno Tam Hinsana Kaisa negative Karon গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাও বা তাবুঙে যে রাইদাও অর ইলেকশন সারা তমায় যেমন নীতি আয়োগনি অনুসারে নীতি আয়োগনি রাংমানা থাকাই আবো ইলেক্টেড বডিত মাতঙ্গ ইলেক্টেড বডি চিনি TTADC প্রায় 5 বছর যাবত করে তামো ইস্যু প্রথম তামুখা অর করুণ ফাইকা কবিন মানে করুণাং কাহিনী আবো ইলেকশন নংদিয়া আবনি পরে আবো পাইমানি পরে খাই তামুখা Nini Unka Bro, Mijuram Nichini, Riang Hoden Borong Panaboni Munti Sazaga, Nekasha, Abokunko, High Kotongo, Kairiman Poreka, Abotasha, Usori Tonka. Onti Kaye, Nini Abon Poreba Inko High Court Direction Nika. Direction man Poreba election Kaya Contem, Inko Kayaka, Gaumotinia, Kana, Tinekan Kuproka, Chief Justice Paya, Chief Justice Oroni, Tanswarunka. Onti Kaimane, Nini. বিভিন্ন ভাবে খেলে রিউইতনে দেখা লাস্ট পর্যন্ত সংযখনতে দিল্লিও থাঙ্গো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেমালাইনাপ্রু আপ্রু বুবাগ্রা চিংমাই কক সালাইকা বসাকা যে অমনতই সুপ্রিম কোর্ট খাইনান বাগে বচিনি মতামত নাকা जों সাকা বুবাগ্রা অবননি সারা তাই কোনো লামা করে নং ত্রিপুরা সারংনি বাগে যে একটা কাজ খাইতো মো সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইনানি নাংনাই কে বুবাগ্রা ব নিজে সুপ্রিম কোর্ট কেস খালাইকা কোস খাইমানে কেস খাইমানে ইয়াগুলো তিনি 25 তারিখ আগস্ট 2025 তিনি সুপ্রিম কোর্ট নি চিফ জাস্টিস বিআর গুবাই তার জাস্টিস এনবি আনজারিয়ানি কোর্ট তিনি কাইসা ভার্ডিক্ট ইনকা মানে রাইংখা যে TTADC আরো তাং ইলেকশন উংয়া অবনি জবাব বিনান বাগে বর্ণনা 4 সপ্তাহে জরারি জাখা মানে তালসানি জরারি জাখা তালসানি বিষয়ে তাং ইলেকশন খায়া আবার সুপ্রিম কোর্টে অরণ্য নির্বাচন কমিশন তথা রাজ্য সরকার বরক জবাব মারি নাইতা তাই তাবো কখনখা যে নং জেনারেল এলাকাও এডিসিনি ফাতারা কাই নং পঞ্চায়েত খাইমানো নগর পঞ্চায়েত ইলেকশন খাইমানো বিধানসভানে দুইটা সিট খালিত মানে আবনো নং ইলেকশন খাইমানো কাইন এডিসি এলাকা দুইটা সিট খালিত কাউন্সিল নে আবো খাইজাইয়া বিসি ইলেকশন বো খাইজাইয়া একাই তাবো ডেভেলপমেন্ট খাইনানি থাঙ্গাং কাইনি ইলেক্টেড বডি তংনা নাঙ্গো যেমন নীতি আয়োগনি রাং নি না রে ইলেক্টেড বডি কেরখে বরক রিংকো খাইমিয়া একাই তাবো যে মনিটরিং কমিটি তো মানে ও মনিটরিং কমিটি রাজ্য সরকার বড় গোসি না হারিয়া বড় কোন মনিটরিং কমিটি খাইনি রক বড় কোন বাতা রক বমাইয়া অফিস রক বনে কক বনাঙ্গিয়া ছয় বনাঙ্গিয়া অমতি ক্ষেত্রে রিজাগো একাই অমত ইনকনি সম্পূর্ণ তোতলে রাজ্য সরকারনি একটা দায়িত্ব তো মানে ইনকা কাই जों বিরোধী দল তংফুরব অমনতই जों गोबां मा কক সাকা চিরখকা বিসি ইলেকশন চাই जों অনেক র্যালি খাইকা ত্রিপুরা মথানি চিনে লিডার স্ট্রোক অনেক র্যালি খাইকা বুবাগরা র্যালি খাইকা হাই কোর্ট থাঙ্কা লাস্ট সুপ্রিম কোর্ট जों মা থাঙ্কা কাই একটা সরকার বাই তংগই जों একটা সরকারের তংগই একটা বিসি ইলেকশন খাইনে সুপ্রিম কোর্ট থাংনা নাংখাঙ্কা কাই নর বুঝি নাইদি তামো সুবিধা তংনি ইনকো TTADC এলাকাও বিসি ইলেকশন খাইকাই তাঙ্গই বড় খাইরে গিয়া প্রশ্ন আজাগাসে পরিতুস অবশ্যই মাউনসন নাংনাই স্যার হংগাঙ্কা তেগেছে সুমুং তাবুক চিনি ত্রিপুরা সালুকরক তো বাক্সা বিসি ইলেকশন তামো হাইকবা বিসি ইলেকশন খাইকাঙ্কা
tamo tamo tipra sarong ne bagai hamkrai phai busu jorti development ngi thangman abo pojento si baksa baksa saime dong haide basar chi election tabuk chini TTDC area wo khegen sar amje khegen ga busu jorti tipra sarong development abni kisa srai srai ka sai khan disa lukuro ইলেক্টেড বডি মানে চংজাক লুকুবাই চংজাক যদি সদস্য মেম্বার তংখায় বা কমিটি তংখায় আবো ভান গানাং কারণ অবন নরই বংনি কগ্ন নরই কোন সামু ব্লক রগ ভিলেজ কমিটি রগ বা পঞ্চায়েত রগ খাইমিয়া তাবু রমনে নে পঞ্চায়েত তাবু জেনারেল এলাকা পঞ্চায়েত ও যে চংজাক প্রধান উপপ্রধান মেম্বার নে কগ্ন নরই সামুং তাংমাইয়া কিন্তু তাবু নে যিনি ভিলেজ কমিটি যে তাবু মনিটরিং টং মানে এডিসি বাই খাইরজাক অবরণে কোনো কক না তাবুক না হারজাগিয়া অমনি কোনো কক তাবুক না হারজাগিয়া আবনি বাগি ন তাবুক মানে এডিসি এলাকাও ডেভেলপমেন্ট नि বাগি যে সামুং টাংনানি जों নাইতংমানি अब जों खामु सुंतै जों टाङैमाया कारण चिनि जे बिसिओ चेयरमैन बा वाइस चेयरमैन जे तंमानि केखाय आबरक उनको माने बनि ककना कोनो नांगयाता के आबनि बागै न जों उनको नांगो जे इलेक्टेड बोर्ड नि नांगो इलेक्टेड बॉडी सारा जों आबना कोनो खाइमाया केखाय इलेक्टेड बॉडी केखाय अब बरम कोना नांगो माने तामथानि बनो सामुं काहामखै तांमानाय ब्लक थाङो भिडिअ रकम मा खालानाय गंनि सामतन सामुं तांमाया उ बिसि चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर जे इलेक्टेड तंनाय बरन कक मते खान सामुंमा तांनाय काय बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायन क्षेत्रआव उ बिसि चेयरमैन लगनि वाइस चेयरमैन नंनि मेंबर नंनि कक न अंक नांनायता इंका आबनि बागिनो ताबुक डेभलपमेंट खायनानि थांगाकाय इलेक्टेड बॉडी नांगो माने लुकुबाय संजाक तंको माने मेंबर चेयरमैन दं नांनायता के आपनि बागिनो दाति जत तारातारि एडिसि एलाका बिनको बिसि इलेक्शन खाइमानो आसिन सिनि सामुं टांनानि क्षेत्रआव डेभलपमेंट नि सामुं टांनानि क्षेत्र आसुनो काहामनाय हिने आं खाखायता सर अगा सालाते सर किसिसा कौनो मासत नलासिनि सर जों नुगिमानका लाइथानाय साल किसा सगांगो जिनि तिप्रासारक तो सर जिनि जाति ताबसो जरते जों थिकरै हेदिबे सर कायसे गभर्नमेंट फाइगेंगा अपोजिटिंगो तेकेसे फाइगेंगा जनजाति खाइथेंगो तेकेसे फाइगेंगा तामुजानिंनो जों ताबो सियाको हेदिबे सर जों अबायखन अपोजिटिनो हयते जनजाति सकबैका ताबो जिनि जनजातिनि हनै जारा लिडार अंगै तंनाय सर सामुं ताङै तंनाय रक जों लाइथानाय सालाबनुका जोंनो एडिसि हापांगो रखांगा जे 125 एमएल जों नरनाय एडिसिनि समस्त रनाय हिनै जनजातिनि लिडार अंगै तंगै तिप्रासानि लिडार हिनै गो सुइ तंगै खलाय तंमनि सर फेबा अल लिडार हिनजानाय रक ओ जे टीटीडीसी एरिया वो बीसी इलेक्शन खलायजे यांगै तंगमनि आबोरनो तै सार बरक सावै तंगै बरंनि जे सागनि गभर्नमेन्ट तंगै मन्त्रि अंगै तंगै सार बरक तंगै सावै दे कखनारि माया अंखना एबा केबा अकरनो सारागे देन खाना बीसी इलेक्शन तै सातता वानसु गाबन तै बरितो सारा तिरपरनि बरक जत्तन नगै तंगो साबो ताम सामुं ताङै तंग साबो ताताल कक साइ तंग साबो kaham samung tangi tangab joton nok tongo जों पावर अफ फाइमान 2021 एडिसि पावर अफ फाइमान लगलगिनो जों बिसि इलेक्शन नि कगनो साका बिसि इलेक्शन खायनानि बागै जों बार दाबितिस थाका किन्तु आफरो आईपीएफटी बीजेपी गभर्नमेंट बरक खायनानि नाया तांगि खायनानि नाया हिंगाय बरक साइमानो टीटी एडिसि एलाकाव तिप्रासा आमसा एलाकाव जेखाने बिसि इलेक्शन नंनाय आजागत तिप्रा मथानि फान गोबां बरकनि फान ग्रै फान खाय आरो जुदि इलेक्शन खाय बरके सेन नंनाय बरक आरो तंमारिवा हारिनाय एका आबनो किरि जागे बरक खाया का आबनो तैनो ओ जे थासिं जे सामानि निनि आरो करुणा अंक फाइसा तारपरे खायनि ने ओ बरु हदानि बरकने मुं ति साजागिया आमते कतगुला बरक कारण फुनुगै अबनो करना नायसा तारपरे पसिं हाइकोर्टआव जिदि वइ आरो डाइरेक्शन रिजाका जे इलेक्शन खाने बागै तारपरे काबो नाना तनके तिनिया खाना नाना तनको खाइबरा खायावै इनका कन्टेम इनका बंखा केस बंखा आबनो तिनि खाना हियरिंग खायांगो का ताव सुप्रीम कोर्ट थांका एकाय ताबु जुदि निनि बीजेपी नि अरनि जता तिप्रासा जता मंत्री बा निनि एमएलए रो बा एमडीसी रो जारा तंनाय बा अन्यनो जारा तंनाय बरक जुदि नायखांखाय तिनि अर इलेक्शन मा खायो কিন্তু ৩০ পর্যন্ত আনি নিজে খুঁজুবাই খানাইয়াকো আংবো খরচা লুকুবাই সংজাক এমএলএ কিন্তু ৩০ পর্যন্ত আং খানাইয়াকো বিধানসভাও না ফাতারো
কোন জায়গা নুগিয়াখো যে বিসি ইলেকশন খাইনান বাগে কক সামানি কোন কক সায়া বড় বড় 300 পর্যন্ত বড় কোন কক সায়া না বড় দিল্লি কত মিনিস্টার মালায় কত তুমকো বাই থাঙ্গাই বড় কক সালায় কিন্তু তিনমায়া না অরব তো ত্রিপুরা রাজ্য বড় যারা চিনি ত্রিপুরা বিজেপি নি বা নিনি অন্যান্য পার্টি নি যারা তংনাই ত্রিপুরা এমএলএ মিনিস্টার বড় সাইমানো থাঙ্গাই বিংকো বেশি ইলেকশন খাই বড় চিফ মিনিস্টার না প্রেসারি মানো কিন্তু বড় 300 পর্যন্ত প্রেসারিয়া না তিনি জনজাতি মোর্চানি বড় তিনি কি বেশি ইলেকশন হবে কোন দিনে রেলি খাইকা একটা কক শাখা জনজাতির কোন নেতা বড় ত্রিপুরা হামক্রাইন বাগে কোন কক শাখা তাঙ্গি এদিসি এলাকাও ইলেক্টেড বডি করেই তাং চংমারি উনি আকগ্ন বড় শাখা সায়া বড় বড় সিরিং সিরিং টঙ্গ কারণ বড় যে জায়গা টঙ্গ আর টঙ্গই বড় ত্রিপুরা হামক্রাই কক সাইমাইয়া এবং বড় সারাইয়া আবুনি বাগৈনো বড় আরো খুসুরি টঙ্গ জাস্ট বংনি ব্যক্তি স্বার্থনি বাগৈ বড় আরো সিরিং সিরিকে যা বই খাইমানি অবন বড় গসুই আরো বড় সিরিং সিরিংকা আসুকুই মাতঙ্গ স্যার হাঙ্গাগাই जों तेकासे बखक सतन लासिने स्যার जों नुगैमानखा लाइथांलाइ 23 আগস্ট স্যার आसालाव टिटिएडिसि मानमानि साल जतन चिनि त्रिपुरा हास्टे गनांगै जतन हहम ददमखना पालाय लायखा आबन बिसिंग आगरतलाव बेलायनो कतर खलायै कायसा जों पालायलायमोन नुका स्যার फेबा आ जागाबो कायसा ककाखा जे त्रिपुरा मथारक ताबोसो जरातै हादफानि बाय कक्साया हायकाबा ब्रंनि जे सानमुं गेरेटे त्रिपुरालेन हायकाबा जे त्रिपुरालेन ब्रंनि सानमुं ताबोसो जते ब्रंनि मेप थिति ग्रै बरक दालालि खायतंग अबाय गोबां कका मनि सार फेबा जों नुगैमानखा त्रिपुरा मथारक जेहेतु हापांगो खामानि सरि सार ताबो इलेक्शन माने जागलना जिदि माने जागलना सार एमले रक मिलेवै टेबल सागा कावै ग्रेट त्रिपुरालेन कग्न सावै खरंते सामनि आबो जतो लुकरं नुका हाय देबा सार फेबा अजरा कक्सिला जंगनि काय फेगा सार त्रिपुरा मथानि बखाक्तै त्रिपुरालेन सानजैया हायकाबा ग्रेट त्रिपुरालेन सानजैया ने हादफनि कक्साय ने सिले जंगनि सार आबन तैताम सानाय अमो जत्तर त्रिपुरा हास्तिनि बर रक्षाव हातानि कग्न साया त्रिपुरानि विधानसभा व रेकर्ड टंगो प्रत्येकटा चैनल नंगनि चैनल निनि जे चैनल नर्थ इस्ट टीवी चैनल रेकर्ड टंगो नंगनि जिंको कैमरा बमदि टंगो जखनटा मनतै कक सालायपुर त्रिपुरा विधानसभा आरो बरम गनां मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया बसाका जे सीपीएम नि जाला बायसे सीपीएम नि प्रेसार बायसे जों त्रिपुरालेन मा सानो होनाय एबन डकुमेन्ट्स बरिमानो आबन परबर्ती समय एनसी देबरमानि न गाना तंगुय आसुगुय साका जे त्रिपुरालेन इनको त्रिपुरालेन जों रिमाया रियानि आपन साका आपन चीफ मिनिस्टर साका और केन्द्रनि बंनि नेतारक साका तो आपन जे तिनि जे सानाय जे मिनिस्टर सानाय जे आंचलिक दलनि नेतारक सानाय बरक आफ्रो खानायदा नुगेदा हा साबो त्रिपुरा गेट त्रिपुरालेन नि कक्सा तो सेपारेट स्टेट नि कक्सा संविधाननि आर्टिकल 233 स्टेट हुट दाबिसा आबो त्रिपुरा हास्तेन बरक साव जों बरक साव जे गेट त्रिपुरालेन त्रिपुरा मथार याकारि दिखा जों कोन दिन याकारिया जों तिनिसिक पर्यंत कोन आंचलिक दल केंद्र सरकार संगे त्रिपाठिक एकट खाइमियाको एकमात्र महाराजा प्रदुत किशोरनि तैफांबायना जों त्रिपुरा मथा प्रथम जों तिनखौ तामनाने केंद्र सरकार राज्य सरकार बा त्रिपुरा मथा मिलु त्रिपाठिक एकट दंखा जब खाइमाका जिनार लैंड राइट्स नि कक साजातंगो पॉलिटिकल राइट्स नि कक साजातंगो जिनि हुकुम मुकुमनि डेभलपमेन्ट नि कक साजातंगो अमनाकार ते गोबां कक साजातंगो अचुक्तिले सब खाइमाखाबा काका तिनि जरा सानाय जे एक संसारा जिनि आईपीएफ नि नेटवर्क जे सब संसारा ते केबो त्रिपुरालेन साइया केबो सानमाया सानबागिया हि सानाय डकुमेन्ट्स नायदि जॉइंट वर्किंग ग्रुप जे ताबुचिन त्रिपाठी एकट मन पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप खजाका आरो जे डिमांड चार्टर डिमांड जे पेस खजाका आरो चिनि दाबितो ता तंक्रै रंजित देबबर्मा तिनि जॉइंट वर्किंग ग्रुप महाराज बाय तिनि सिंग आसुंगनाय आरो आंगो जॉइंट वर्किंग ग्रुप नि मेंबर गय आंगो साइमामले आरो तामंनाय उंया आरो ताम आलोचना सिंग ताम दामि पेस खायका आं साइमे दिबा बरंग त जों जतन न साना नांगन बाबो सारा दिन खुटा
살브름 띠프라 사랑니 그팔로 증잘 파이통고 이슈 파이통고 띠프라 사랑니 이제 그 에스 사티피케트는 잘 카이사키리 짱짱이 통고 띠프라 사랑니 사키리는 는 어느 또 판에 버러 짱이 통고 오늘은 꼭 사야 একটা কক সাজাগা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইস্যুতে চীনা সেগি টাকা মাদে সেক টাকা আপনি তুই কোন আন্দোলন করে বনে কোন কক করে তাঙ্গে কক করে বড়নে তাঙ্গে কক করে বড় তাঙ্গে একটা কক সাইমে একটা মুভমেন্ট খাইমিয়া जों ত্রিপুরা মথা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইস্যুতে বছং রেলি খাইকা চিনি পার্টিনি ফাতারব নিনি নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস সিনে আগরতলাও বিরাট কতরমা जों বাংলাদেশি গু ব্যাগ বাংলাদেশি পুশ ব্যাগ হিনে जों স্লোগান দিই जों হাজার হাজার বর্ণতই जों মিছিল খালাইকা সারা ত্রিপুরানি বরং নুগাবো আর তাবুক চরা ত্রিপুরা সারংনি বাগै সাবো কক সাইতং যত বরং সাইন বুবা কারণ কারে তিনিসে পর্যন্ত সাবো কক সাইতং নङानो ফোনদি খরচা বড় ফোনদি ওরিতু সিনি লাইবুমা ফিলাই নङानो ফোনদি যে সাবো ত্রিপুরা সারনি বাগै তিনিসে পর্যন্ত কক সাইতং বুবা কারণ কারে নङानो ফোনদি লিডার খাইকা হিনে স্যার অবন দুঃখ নাঙ্গো পরিতু আও স্যার স্যার হংগাংকা অজরাবো তাবুক IPF tiragbo chung sitibralen chano nei goshui tongo pheba tabuk tipramo thabo tibralen heko greater tibralen kok sai tongo article je rajdano digi phegenga sir kunei kaisana o article no klai tongo sir pheba o jorabo chung thanchang ye oi jotono janjani ja malis nanan bagai chung se mohai khayo chung se mohai sanai tong nei chalaya oi kani kaisake choba khlaiman da sano sar hai kaba dodino janjani khlai choba khlailaiman da sano buskango bo bhai nahar mungtong sar chini buba gara saka thancha ungdi thancha maungnai manthai manani bagai जों ত্রিপুরা সারক thancha maungnai saka আংননা কাছে চিকনসা উদাহরণ নি ছাওয়ানাই মণিপুর বিজেপি বা এক সময়ে এনপিপি নি কাইসা কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট টংমানি এনপিপি নি আপুর সাতজনা তঙ্গ কাকে বড় ডেপুটি সিম্পুস বড় আরো মানখা তাই মিনিস্টার মানখা কিন্তু আরো ইনলাইন পারপিনের দাবিতে এনপিপি রক সাকা যে আরো যদি মণিপুর যদি ইনলাইন পারমিট যদি রিয়া হিংকাকাই जों অ বিজেপি বাই जों টংমানি এলায়েন্স টংমা जों কাগै ফাইনাই বড় সাকা সরাই সরাই একে আরো গভর্নমেন্ট বাই থানাই অবনা থাঙ্গে দিল্লি সালাইমে লগ লগে ন বরংনা এক তালসা সে কালি বরংনা দিল্লি থাম লগন ইনলাইন পারমিট রিদিখা কে তাবুক চিনি ত্রিপুরা হাসদেব আং নর্থ ইস্ট টিভি চ্যানেল নি তৈখাই আং সানা নাই ত্রিপুরা সারং ন চিনি অর তাবু বিজেপি নি যে মিনিস্টার রক এমএলএ রক এবং কাইসা আঞ্চলিক দলনি মন্ত্রী খরচা বড় যত্ন जों ত্রিপুরা মথায় রেডি তঙ্গো তিনিনো রেডি তঙ্গো নকরনানি নং যদি বরক যদি সাকা বিজেপি নি এমএলএ মিনিস্টার যদি সাকা যে ইনলাইন পারমিট দিয়াখাই ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কেন্দ্রনি মিনিস্টার অফ হোম এফেয়ার্স নে রাই সাকলাই জাকলিখাই যদি রিয়া হিংগাংগাখাই जों অ বিজেপি নো जों याकरि थानाय हिनि যদি বরক যদি সাইমা সাকাংগাখাই আমংনাই खोनानो आरो त्रिपुरा जे इनलाइन पारमिट ब माननाय 125 एमेंडमेंट बिल ब पास खाइमारिनाय এবং আরো ও আসামো যেভাবে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট রং রেখলাইমানি ত্রিপুরা হাসতে বরক অরব মা রেখলাইনাই বাইক দং খামো সুতরাং তাবু ককংখা বিজেপি নি যে এমএলএ মিনিস্টার তংনাই রক ত্রিপুরা সাম মিনিস্টার তংনাই রক বরক বিজেপি ন অ দাবিনতে ইয়াকানা দা ইয়াকারিয়া আবো তাবু বড় সিদ্ধান্ত নাহাতুন বড় ওয়ান সুকুন ত্রিপুরা মথা जों রেডি তঙ্গ ত্রিপুরা সানি কষ্ট যে কোনো সময় যে কোনো স্যাক্রিফাইস কাইনান বাগে সংখ্যা টিয়ার নংজাক তাবো বিজেপি নি ত্রিপুরা মন্ত্রী এমএলএ বড় সিদ্ধান্ত নাই সাতো Okay, sir, jara basan kisa komba paithen digam thangene sir paithago lukurongno tamgo kasana sir. Ang lukurongno sanai tipra sanai bagai jodi choba khai tangkhai bubagala ni tifang ba tipra masana khlai tango nor khata baidi bos kango chine tebo soba kotorung nai जों যে কোনো স্যাক্রিফাইস খেনানি বাগै তঙ্গো বিরোধী দল বসং আসুখা অনেক বড় সাব সরকার থাঙ্কাকে দাবি মানানি কালাইঙ্গানে সহজুঙ্গানে जों সরকারও ফাইকা 18 মাস সুখা সরকার তঙ্কতে লড়াই খাইয়ে হাই কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট লড়াই খাইয়ে তিনি বিসি ইলেকশনে বাগै जों ফাইট খাই তঙ্গো বুবাগরা ফাইট খাই তঙ্গো অমনি কারিতে তামকনা বস কাংবচিনে মানথাই যত তঙ্গো আবনি বাগै जों ফাইট খাইনাই
Aboni bagino oroi poroi yung yaw jota tiprasana thansangoi bubagarano chobawo logirnan bagai ang koimung narengnai jota no phadi sing thansa khai oroi poroi yung yaw sing sini manthani bagai thansa khai choba khlainani bagai ang jota no koimung narag khata sir ge bele na hamai sir ni rangchana jorano ni notice tv no jorari tomoni bagai sir bele ka hambai notice tv nai to nai jota takok bukuk sama hambai sir hambai